मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बंगाल के सभी घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसी के तहत जिले में महाप्रसाद का वितरण शुरू हो गया है। Pampered, not just a hospital, but a mother. নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। बुधवार को खोरीबाड़ी ब्लॉक के विभिन्न इलाकों में राशन दुकानों से जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद वितरित किया गया। मालूम हो कि ये कार्यक्रम पूरे राज्य में 20 जून से शुरू हुआ है, जो 26 जून तक चलेगा। राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रसाद का वितरण पहले ही किया जा चुका है। आज खोरीबाड़ी ब्लॉक के विभिन्न इलाकों के लोगों के बीच जगन्नाथ देव का महाप्रसाद सौंपा गया। वही प्रसाद पाकर स्थानीय लोग काफी खुश दिखे। खोरीबाड़ी पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष मोनिका राय सिंह ने बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो दीघा स्थित जगन्नाथ मंदिर नहीं जा पा रहे। इसे ध्यान में रखते हुए प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री আমাদের রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগে এবং অনুপ্রেরণায় আজকে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ রেশন শপের মাধ্যমে বিতরণ হচ্ছে। প্রত্যেকটা আমাদের খড়িবাড়ি ব্লকে যতগুলো রেশন শপ আছে গ্রামের মাঝখানের ভিতরে সব জায়গাতে রেশনের মাধ্যমে এই বিতরণটা হচ্ছে। আর এর উদ্দেশ্য একটাই, আমাদের গ্রামের অনেক মানুষ আছে যারা জগন্নাথ ধাম ওখানে যেতে পারবেন না, তাদের কথা ভেবেই রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ যে প্রত্যেকটা বাড়িতে এই প্রসাদ যাতে পৌঁছায়। এবং প্রসাদের সাথে সাথে আমাদের ঠাকুর জগন্নাথ দেবের একটা করে ফটো আছে, লোকের সাড়া আছে, লোক খুব ভালো পেয়েছে। এগুলাতে ভালো লাগতেছে। জগন্নাথপুরী ধামে তো আমরা যেতে পারবো না, রেশনের মাধ্যমে আমরা এখানেই পেয়েছি, আমরা খুব খুশি হলাম।